Mga higala, kumusta na napunta ni ato ang tulumanon panglantaw sa kagabhion. So, sa dili pa nato sugdan ang ato ang lantugi mga igsoon, ato sang i-shout out kining ato ang mga likers, si Ate Maribel Alico Saison, Pastora Sheila Maris Haranilla Makigangay, Pino Labajo Neil, and Marilo P. Faustino. Daghang kayong salamat sa inyong pagsunod aning ato ang tulumanon panglantaw sa kagabhion. While the world watches with caution, the Philippines stands with quiet confidence. Unsa may nakita nila karon nga wala nato nakita kaniadto. Maayong gabi, mga pinalanggang tigpaminaw o tigtanaw aning ato ang tulumanon panglantaw sa kagabhion. Tonight, let's take a deep look at growing global respect for the Philippines under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr. Ngayon masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil maayos, patas, mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at mga batas na panuntunan ng pandaigdigang komunidad. This statement spoken last July 28, 2025 is more than a declaration. It is a reflection of how far our country has come diplomatically and politically. Sa kalibutan nga puno sa tensyon, fake news, o geopolitical conflicts, ang Philippines has become a voice of reason and calm diplomacy. Those three words, or maayos, patas, o mahinahon, those three words are not just political branding. They are values that mirror our renewed posture in the global arena. Dili na ta bastang ginatanaw nga developing lang, kundi usa ka nasod nga kabalo mo tindog sa mga commitment niini. Under President Marcos Jr., we have seen active engagement in Asia, strengthened bilateral relations with Japan, South Korea, and even strategic balancing between the US and China. We are no longer caught in between, but navigating with wisdom. The Philippines is fulfilling its treaties and trade agreements that sends a message of credibility to the world. Proverbs chapter 22 verse 29 says, "Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank." Ang nasod nga maayo mo dumala sa iyang kaugalingon, respetuon gayud sa ubang mga nasod. Under Section 2, Article 2 of the 1987 Constitution, the Philippines renounces war as an instrument of national policy and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. That what the President is doing is not only commendable, it is constitutional. Sa panahon nga grabe ang kagubot sa kalibutan, gubat sa Europa, tensyon sa Taiwan Strait, ug mga krisis sa ekonomiya, ang Pilipinas nagpabiling lig-on
buutan ug matinud-anon sa kasabutan. This is not weakness, it is strength under control. Mga kaigsuonan, we must learn to appreciate when our nation is being seen in a better light. Let us not always be the first to mock or tear down. Instead, let us be parties in progress, defenders of truth, and builders of unity. Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Let the Philippines shine, not in arrogance, but in honor. Kini ang panglantaw sa kagabhion ang inyong kauban sa gabi sa pamalandong, panin o baruganan o paglaom. Ang panglantaw sa kagabhion diin ang kahayag sa kamatuoran mo danag, bisan pa sa kamit. Kini inyong higala o igsoon Jeremias labaw tubigon, magpahinumdom kaninyo nga sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban, ang kamatuoran gayud ang atong suga. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag nga paglaom. Mayong gabi ug padayon sa pagtan-aw sa kahayag sa kalibutan. Ang Dios magapanalangin ug magapanalangin ug magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.